pemeran si kembar Paula Bracho dan Paulina Martinez dalam telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina, Gabriela Spanik kembali tersandung masalah hukum untuk kesekian kalinya. Kali ini, mantan asisten Gabi yang bernama Suelen Montero yang melaporkan aktris asal Venezuela itu ke pengadilan Brazil atas tuduhan penganiayaan, ancaman, dan fitnah. Menurut Suelen Montero, saat diwawancara oleh program De Primera Mano milik jaringan televisi Imagen Television, insiden itu terjadi saat mereka tengah melakukan tur di Brazil. Montero mengklaim kalau Gabi yang sedang dalam kondisi mabuk melakukan kekerasan secara fisik saat dirinya tengah berbicara dengan seorang temannya lewat telepon. Tak cuma itu, menurut Suelen Montero, usai melakukan penganiayaan secara fisik, Gabi mengancamnya untuk merahasiakan kejadian tersebut, sebab jika tidak, maka karir sang asisten akan tamat. Namun, beberapa lama setelah insiden itu terjadi, Gabi justru memberitahu penggemarnya dan sejumlah media di Brazil kalau sang mantan asistenlah yang telah menyerangnya di hotel. Merasa Gabi telah memutarbalikkan fakta, akhirnya Suelen Montero pun memutuskan untuk melaporkan Gabi secara hukum ke pihak yang berwenang di Brazil. Akibat laporan tersebut, Gabi pun terancam hukuman penjara atas tuduhan penganiayaan, ancaman, dan fitnah. Y cuando yo le comenté que ella estaba borracha, le mostré las botellas, obviamente, no te preocupes, acá están las botellas, ella está borracha. Ella entró en la frente de la cámara de la videollamada y golpeó mi cabeza, golpeó mi ojo, sacó mis ojos, arruinó mi cara así, quitó mis ojos, mis lentes, los despedació, no sé cómo se dice en español, sí, los rompió. Y los tiró lejos. Entonces empezó a amenazarme, a decir que si alguien sabía de algo, le colgó la llamada a él y empezó a amenazarme. Yo supe por un profesional del medio que ella me estaba acusando de agresión. Entonces estos audios están ya en poder de la justicia brasileña para que se haga la justicia, porque yo no puedo aceptar que alguien, además de golpearme, de hacer todo eso, salga a decir que yo hice algo que yo no hice, porque yo soy incapaz de agredir a nadie. Nunca agredí a nadie en mi vida, entonces yo no voy a aceptar que alguien mienta de esta manera y que manche mi imagen de esta forma. Yo no puedo aceptar que otras personas salgan a decir que yo hice algo tan grave que yo no lo hice. Entonces, a partir de ese momento yo me comuniqué con mi abogado. ¿Podría llegar esto hasta el punto en que Gabriela Spanik sea llamada por la autoridad y pueda pisar la cárcel? Bem, diante das acusações que foram levadas ao conhecimento da justiça brasileira, né, através da delegacia de polícia judiciária, essas acusações somadas traduzem o crime de difamação, traduzem também o crime de calúnia e, muito mais ainda grave, o crime da agressão, né, que seria a soma desses crimes. Sementara itu, menanggapi tuduhan penganiayaan yang dilayangkan sang mantan asisten terhadapnya, Gabriela Spanik pun langsung membantahnya. Ditegaskan sang aktris, dirinya telah mengenal Suelen Montero selama bertahun-tahun, oleh karena itu, ia pun sangat mengetahui karakter sang mantan asistennya selama ini. Menurut Gabi, Suelen Montero adalah seorang wanita muda yang labil dan memiliki karakter obsesif manipulatif yang rela melakukan segala cara demi mendapatkan uang dan popularitas, termasuk dengan cara memfitnah dirinya. Esta situación porque Suelen es una mujer muy... Hoy la conozco hace varios años. Es una mujer muy cambiante, es una mujer que hoy te ama y hoy te odia. Es una mujer que, bueno, que lamentablemente tiene es de ese tipo de personas que obsesivas, manipuladoras,
que hay que hacer lo que ella diga, que ella es la que tiene la razón, que ella es la dueña de la verdad, que ella es lo máximo del mundo entero. Ella se cree, bueno, lo mejor del mundo. Y yo la verdad, lo que ella contó que yo según le pegué, obviamente está mintiendo. Selain itu, melalui akun Instagram resminya, Gabriela Spanik pun mengakui kalau dirinya adalah korban dari kampanye kotor yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan dirinya hancur. Gabi mengaku tidak mengerti, sejak dirinya melahirkan sang putra, banyak pihak-pihak yang mencoba menghancurkannya, baik secara karir maupun kehidupannya. Lo siento, me hizo agraciada. Hasta eso lo han querido pisotear, denigrar. Me han deformado en fotos, me han deformado en tantas cosas que supuestamente, o sea, han hecho de mí, o sea, cosas horribles hasta con el físico. Me han pintado como un monstruo, me quieren desaparecer, me han intentado matar varias veces. Permasalahan hukum yang tengah dihadapi Gabi dengan sang mantan asisten, Suelen Montero, bukanlah yang pertama yang menimpa Gabi. Sebelumnya, pada tahun 2010, Gabriela Spanik pernah melaporkan asistennya, Maria Celeste Fernandez, atas tuduhan telah meracuni dirinya dan sang putra. Akibat laporan Gabi tersebut, Maria Celeste pun terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi beberapa lama. Namun, karena minimnya bukti serta atas bantuan aktris senior mendiang Carmen Salinas, sang asisten pun lalu dibebaskan. Beberapa lama kemudian, Gabi kembali terlibat masalah hukum. Kali ini dengan presenter sekaligus jurnalis senior Gustavo Adolfo Infante. Permasalahan dimulai ketika sang presenter menyebut Gabi sebagai aktris yang hanya pandai membuat konflik, menyusul perseteruannya dengan sejumlah pihak seperti dengan saudara kembarnya, rekan sesama selebritis, hingga dengan asisten pribadinya. Gabi yang tidak terima dengan komentar Gustavo pun segera melayangkan gugatan hukum kepada sang jurnalis atas tuduhan kerusakan moral dan pencemaran nama baik. Sayangnya Gabi kalah dalam gugatan tersebut. Sebaliknya, gugatan balik yang diajukan Gustavo kepada Gabi ternyata dikabulkan majelis hakim. Gabi pun dihukum harus membayar ganti rugi kepada Gustavo Adolfo Infante sebesar 400.000 pesos atau sekitar 325 juta rupiah. Jika sang aktris tidak segera membayar uang ganti rugi sesuai putusan pengadilan, maka Gabi pun terancam akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Selain itu, akibat sikapnya yang kerap memicu pertikaian dengan sejumlah aktris di lokasi syuting, Gabriela Spanik pun sempat di-blacklist oleh sejumlah stasiun televisi di Meksiko hingga 7 tahun lamanya.